Nosotros hace miles de años que tenemos una actividad y ejercicio de hacer, trabajar con nuestro madre naturaleza, con nuestro espíritu de la creador, el mundo. Ahora, cera. Bueno, me imagino la gaguana kilo umpa wakakuyaye zigyakuyaye ya me imagino imekjaje abu dulenkichun a unan kulelu ya me imagino kingi abu kinjinchanu kulangwa zinaya jane kwelu jina kjaji kwaja jilambangu damanesha kanbangu damanesha jamambangu damanesha na nangka na liki mangun ya me imagino shkwamengwazi dumanktunkula imagwama jiwaluja jihinsha unukwanuka wanuka imanuka gwama nina lisikuma ukajane kalu ima halika anjinga shkinanu agwana jana sana tuki awo kambalu ya mema jingilu mbwa zigwe kuyaye shenkanga bunginga mashenkanga wokuyaye mbwa shenkanga ugangwikin agwana kimango kula